स्तोत्र बोलणं आहे. 1 2 3 स्टार्ट. श्री गणेशाय नमः. नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्वरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तुरीयकं द्वितीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्भुजं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विकटाद्यन्तं धूमवर्णं प्रकाशकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजानना द्वादशैकानि नामानि त्रिसन्नित्यो पठेन्दरा न च विघ्नं भयं तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभो विद्याधीनपते विद्या धनाधीनपते धनं पुत्राधीनपते पुत्रं मोक्षाधीनपते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं सर्वमासे फलं लभेते संवत्सरे सिद्धिं च लभते नाथ संशयः अष्टव्य ब्राह्मणे वश्य लिखित्वाय समर्पयेते तस्य विद्याभयं तस्य सर्वसिद्धिकरो प्रभो इत्यादि